बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़ मोबाइल यूट्यूब चैनल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं इमरान कश्मीरी। आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं बैटरी चार्जर की। ये जो चार्जर है ये आपको मैं दिखाऊंगा। पहले स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये यूनिवर्सल जो बैटरी चार्जर है, इसको आप इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा। इसके साथ आप जो है क्या कौन कौन से जो सेल हैं वो चार्ज कर सकते हैं, ये अगर आपको मैं दिखाऊं, या आपको मैं बैटरी चार्जर के जो सेल हैं वो भी दिखाऊंगा। तो ये जो तफसीली वीडियो है ये मैं अभी इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा, और साथ में मैं नाज़रीन आपको ये बताऊंगा कि आपको पता है कि हर बंदा इस वक्त कोशिश करता है कि हमारे पैसे बचें, क्योंकि जब आप कोई वायरलेस माइक लेते हैं या कैमरा लेते हैं तो उसके लिए आपको ये होता है कि सबसे पहले आप उसकी चार्जिंग को देखते हैं कि चार्जिंग का क्या होगा, उसके सेल किस तरह इस्तेमाल करने पड़ेंगे। बाज़ औक़ात तो ये होता है कि आप कहीं जाते हैं, लॉन्ग सफ़र पे जाते हैं, तो वहाँ पे ये होता है कि किसी दुकान से आप सेल लेंगे तो आपको पता है कि बहुत ही 2 नंबर घटिया किस्म के सेल उनके पास होते हैं। वो माइक के अंदर या कैमरे के अंदर नहीं चल पाते हैं, और उनकी प्राइस वो ज़्यादा लेते हैं लेकिन काम उनका बिल्कुल ज़ीरो होता है। तो अभी क्योंकि आपको पता है कि कैमरा यूज़ करना, ख़ास करके व्लॉगिंग के लिए जो लोग हैं, फिर हम जो लोग हैं बाज़ दफ़ा माइक को यूज़ करते हैं, जो हमारे रिपोर्टर होते हैं, क्योंकि मेरा दूसरा चैनल भी है तो उसके ऊपर माइक की बड़ी ज़रूरत पेश आती है, जो हैंड माइक होता है रिपोर्टिंग के लिए। तो वो जो माइक वगैरह होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस तरह की चीज़ों की। तो मैंने क्योंकि पहले माइक मंगवाया था तो उस माइक के अंदर ये मसला था कि वो माइक जब भी हम चार्जिंग वगैरह करते थे तो उस दौरान में ये होता था कि अक्सर ये प्रॉब्लम होती थी कि उसकी एक तो चार्जिंग का भी प्रॉब्लम था, और साथ में ये सेल अक्सर जवाब दे जाते थे, क्योंकि आपको पता है कि एक दफ़ा बंदा सेल यूज़ कर ले दूसरे बार चार्ज ना तो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो बैटरी चार्जर है ये बड़ा अहम होने वाला है। फिर अगर ये आप चार्जर हमसे मंगवाना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन आपके जो है वो पते आप हमें देंगे, हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आप रब्ता करेंगे, हम आपको पूरा तरीका बताएंगे किस तरह से हम आपको भेजेंगे ऑनलाइन। तो आप हमसे मंगवा भी सकते हैं। कोई भी कैमरे के लिए चार्जिंग के लिए आपको चार्जर चाहिए या फिर आपको सेल चाहिए तो ये हम आपको आपके पते पे डिलीवर करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि हम जो वीडियो बनाते हैं ये बड़ी मेहनत से बनाते हैं, और इसका बनाने का मकसद यही होता है कि आप लोगों तक जो है वो सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए। हमारा मकसद यह है कि फ़र्ज़ किया मैं अगर कोई चीज़ ख़रीदता हूँ वो सही नहीं है तो मेरी ये कोशिश होती है कि जो मेरे देखने वाले लोग हैं जब मुझे पूछते हैं तो मैं उनको बिल्कुल प्रॉपर गाइड करता हूँ ये चीज़ आपके फ़ायदे की नहीं है। तो मैं इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है कि आपको थोड़ा बताने का मकसद ये होता है कि बस जस्ट अनबॉक्सिंग करके चीज़ रख के वो मज़ा नहीं आता जब तक आप तफसील से वीडियो ना देखें। तो क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है तो अभी मैं आपको एक जो बड़ी अहम बात बताने वाला हूँ ये है कि आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना है, ताकि जो ही हमको नई जो टेक के हवाले से कोई अनबॉक्सिंग के हवाले से वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपने ये करना है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करना है। उसकी वजह ये होती है कि आपके लाइक्स और कमेंट जो होते हैं वो हमारे लिए एक राह हमवार करते हैं। आपके अच्छे कमेंट, एक तो होता है गलत कमेंट, उनका जवाब देना भी कोई और उनको देखना भी गवारा नहीं करता है कोई भी शख्स, लेकिन आप तहज़ीब के दायरे में रह के अच्छी जो कमेंट्स करें, कुछ पूछें, कुछ हमें सिखाएं, कुछ हम आपसे सीखें, ताकि हमने इस चैनल को एक बड़ा चैनल बनाना है। मेरे जो इस वक्त फैमिली हो चुकी है वो 1000 सब्सक्राइबर से अप हो चुकी है, और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। पाकिस्तान से, कश्मीर से बहुत से लोगों ने मुझे रब्ता किया और उन्होंने मुझे पूछा, मैंने कोशिश की उनके साथ जब वो मैं डिटेल से उनको वीडियो बना के दूं। तो आगे आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें मैं आपको पैकेज के हवाले से, मोबाइल पैकेजेस जो हैं उसके हवाले से बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि एक मैं वीडियो बनाने वाला हूं जो हमारे रिटेलर हैं उनके लिए भी वीडियो बनाने वाला हूं। बहुत सारे आप वीडियो क्योंकि दूसरी तरफ जा रही है तो मैं इसी पर इक्तिफा करते हुए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये आप स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। ये आपको अगर मैं करीब से दिखाऊं तो ये डिलक्स यूनिवर्सल बैटरी चार्जर ऑटोमेटिक चार्जर है। 2 और 4 एम्पेयर NIMH बैटरी 600 mAh। ये प्लस ये आपको बताऊं कि ये ऑटोमेटिक चार्जर है। फिर मैं आपको दिखाऊं कि इसके अंदर जो सेफ़ ऑटो कट ऑफ है, यानी ये जब चार्ज करेगा ये खुद ब खुद जो है वो बैटरी को ओवर चार्ज नहीं करेगा। फिर मैं अगर आपको दिखाऊं स्मार्ट बैटरी चार्जर स्टेटस है, फिर स्लीक डिज़ाइन है। मज़ीद अगर मैं इसको खोल के आपको दिखाऊं, ये जो चार्जर है ये ऑटोमेटिक डिलक्स यूनिवर्सल चार्जर है। तो इसको अगर मैं आपको खोल के चेक करवाऊं तो ये आपको
اس وقت اسکرین کے اوپر میں دکھاؤں گا کہ یہ اس کی جو اس کے ساتھ یہ چیز آئی ہوئی ہے، یہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کا کہ اس کا انہوں نے بتایا انپٹ AC 240 ہے، پھر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ کتنے جو پاور کو چارجنگ ٹائم بھی انہوں نے بتایا۔ دیکھیں یہ جو اگر آپ اس کی چارجنگ ٹائم یہ میں آپ کو دکھاؤں تو یہ اگر 2700 mAh جو ہے یہ چارج کرتا ہے 3 سے 4 گھنٹے کے دوران، پھر یہ ہے کہ 2550 2.8 3.8 آورس، پھر 2400 mAh کا یہ ہے کہ 2.7 3.6 آور، 2000 mAh کا آپ دیکھ سکتے ہیں 2.3 3.0 آورس، 1800 mAh کا آپ دیکھ سکتے ہیں 2.0 2.7 آور، یہ آور انہوں نے لکھے ہوئے ہیں۔ تو پھر اگر آپ نے دیکھنا ہوا نا زیادہ اگر تفصیل سے ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا ٹائمنگ ہے۔ پھر انہوں نے یہ دیا ہوا ہے کہ سلیکٹ دی کریکٹ انپٹ وولٹیج AC، یہ انہوں نے پوری اس میں ڈیلیٹ دی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب سلیکٹ دی کریکٹ انپٹ وولٹیج AC 1240 وولٹ 0.2A when green lamp LED power bright indicate the connection is correct and be used، یعنی جب یہ آپ کو دے گا نا گرین والی جو LED دے گا تو یہ سمجھیں کہ برائٹ انڈیکیٹ، تو یہ سمجھیں کہ یہ یوز کے قابل ہے، یہ اچھے یعنی ٹھیک جو ہے وہ درست طریقے سے یوز ہو رہا ہے۔ پھر when put on batteries the LED lamp is green color and start to charge، یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ بیٹری ڈالیں تو LED کا جو لیمپ ہے وہ گرین ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پھر اسے چارجنگ کریں۔ when the LED lamp is changed to red color with flashing LED lamp is alternate flashing is green and red color indicating the capacity of the batteries have about 80% and automatically change to slow charger about 1.3 hours। LED lamp is red color is bright the means battery is fully charged۔ some batteries construction اگر میں آپ کو دکھاؤں of difference so can be bright cannot be bright۔ Remark the advantage of battery charger، اچھا یہ جو انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ آپ کی جو بیٹری ہے جب وہ یہ ریڈ ہو جائے گا سمجھے کہ فل ہو جائے گا، گرین یہ کرے گا پہلے، تو پھر یہ اس کا میں نے آپ کو دکھا دیا۔ اب میں بغیر ٹائم ضائع کیے بغیر اس کو بھی آن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ اگر میں باہر نکالتا ہوں چارجنگ میں سے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کا جو ہے یہ مانسٹر کمپنی کا یہ چارجر ہے، بیٹری چارجر ہے۔ تو یہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ آپ اس کو بجلی کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ دیا ہوا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں مانسٹر پاور، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، انپٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت 2.0 اور کاشن انہوں نے دیا ہوا ہے کہ کریکٹ آپ نے بیٹری چارج ہے وہ درست طریقے سے لگانا ہے۔ تو یہ اس کا PN جو ہے وہ نمبر بھی لکھا ہوا ہے انہوں نے میڈ ان چائنا۔ مزید اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں سے یہ جو دو لائٹیں یہ آن ہوں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو سسٹم انہوں نے دیا ہوا ہے الٹرا ہائی کیپیسٹی ریپڈ چارجز، یہ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ لوور بینک B اور اپر بینک A، یہ انہوں نے دیا ہوا ہے۔ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ LED اسٹیٹس یلو ریپڈ چارج گرین کمپلیٹ چارج، یعنی جو گرین ہوگا یہ جو ہوگا یہ فل چارج ہوگا اور سبز جو ہے یہ جناب علی یلو جو ہوگا یہ چارجنگ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اگر میں آپ کو دکھاؤں اس کے اندر 4 سال 1 2 3 4 سال آپ اکٹھے ڈال کے چارج کر سکتے ہیں، 2 سال بھی آپ اس کے اندر ڈال کے چارج کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے اس لیے مفید ہے کہ یہ جو ہمارے دوست ہیں، یہ جو ہمارے بھائی ہیں جو کیمرے یوز کرتے ہیں، پھر فوٹوگرافی کے لیے یا مائک یوز کرتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کے سیل جو یوز کرتے ہیں تو ان کے لیے بڑی اہم ہے۔ پھر میں اگر آپ کو دکھاؤں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ مزید انہوں نے یہ سیل دیے ہوئے، یہ سیل میں نے لائے ہیں اپنے کیمرے کے لیے، یہ 4 سیل لائے ہیں۔ تو اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایپ کی نا منی 2700 mAh کے یہ سیل ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑے سیل ہیں، 4 سیل ہیں۔ یہ دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ مزید اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے مجھے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کے حوالے سے کوئی بھی آپ کو اگر بات سمجھ نہ آئی ہو یا یہ چیز چارجر کے بارے میں آپ کچھ جاننا چاہتے ہوں تو آپ مجھے نیچے چینل کے اوپر کمنٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس وقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔